बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मैं कराची में हूँ और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अभी ये सिलसिला कुछ दिन जारी रहेगा। कराची से मैंने आपके लिए फील्ड में जाकर भी कुछ स्टोरीज़ की, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की। और आज की जो स्टोरी है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के बारे में, इसके लिए भी मैंने कुछ दोस्तों से, जो मैं खुद फील्ड में मौजूद नहीं था लेकिन जो वहां मौके पर मौजूद थे, उनसे कुछ सोर्सेस से बात की, मालूमात हासिल की। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से रब्ता किया, उनकी टीम से रब्ता हुआ और फारूक सत्तार साहब से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो दोबारा रब्ता नहीं हो सका। बहरहाल कुछ चीजें हैं जो इस अहम तरीन केस के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सीटीडी ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, दहशतगर्दी से निपटने का जो महकमा है उसने बुलाया और बताया कि आप पर बहुत संगीन इल्जामात हैं। हमने ऐसे दहशतगर्द पकड़े हैं जो MQM लंदन के लिए काम करते हैं, जो रॉ के ईमा पर काम करते हैं पाकिस्तान में, भारतीय खुफिया एजेंसी के ईमा पर, और बदअमनी की वारदातें यहां अंजाम देते हैं। अमन दुश्मन हैं, पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। और इन अफराद ने हमें यह बताया है कि इन्हें सरपरस्ती हासिल रही है, इन्हें मदद हासिल रही है, आपकी भी और आपके साथ साथ अनीस एडवोकेट साहब की भी। अनीस एडवोकेट साहब जो हैं ये MQM का हिस्सा थे और फिर ये पाक सरजमीन पार्टी में, PSP में चले गए। तो अनीस साहब जो हैं वो भी तलब किए गए और इन दहशतगर्दों ने, जिनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पकड़ा, इनसे तहकीक की, इनसे तफ्तीश की, इन्होंने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ किया, MQM लंदन के लिए काम करने का एतराफ़ किया। और इन अफराद ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में इनके मददगार, सहूलतकार और सरपरस्त जो लोग हैं उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल हैं और अनीस एडवोकेट साहब भी शामिल हैं। इन्होंने दोनों का नाम लिया। तो इन लोगों को तलब किया गया। फारूक सत्तार साहब इस तलबी के हवाले से, इस पेशी के हवाले से, समन किए जाने के हवाले से एक मौक़िफ़ कल तक दे रहे थे जिसमें उनका ये कहना था कि वो अपनी आर्जी क़यामगाह पर नहीं है, आबारी होटल में नहीं है, वो अपने घर पर हैं, कोई नहीं आया उनसे मिलने, उनको बुलाने। लेकिन फिर BBC से उन्होंने बात की और BBC को कहा कि एक इंस्पेक्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपको समन देना है, और वो उनकी मुस्तकिल क़यामगाह पर आए और समन दे दिया। तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आज पेश हुए 1:15 पर। 1:45 तक वो वहां पर रहे। कुछ प्लस माइनस 2-4 मिनट आप इसमें कर लीजिए। और फारूक सत्तार साहब से तकरीबन आधे घंटे से कुछ ज्यादा यहां पर तफ्तीश हुई, बातचीत हुई, सवालात हुए। एक तो वो मौक़िफ़ है जो फारूक सत्तार साहब का, इस बारे में फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा गया इन अफराद से ताल्लुक़ के बारे में, मैंने तमाम सवालों का जवाब दे दिया, मैं इन अफराद से किसी भी ताल्लुक़ को मुस्तरद करता हूं। वो ये भी कहते हैं कि मेरा इन अफराद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा इनकी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ऐसे अफराद से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिन्होंने भारत में तरबियत हासिल की हो, रॉ के लिए काम कर रहे हो, मैं इसे मुस्तरद करता हूं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने यह भी कहा कि अगर इनके पास कोई सबूत है, कोई तस्वीर है मेरे साथ, तो मैं जिस जमात के लिए काम कर रहा था, अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा था, बरस हा बरस उसमें लाखों लोगों से मुलाकातें हुई हैं और यह मुमकिन है किसी के पास कोई चीज हो। यही मौक़िफ़ अनीस एडवोकेट साहब का भी है कि मैंने पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं, अगर ऐसे कुछ सबूत है तो नहीं कह सकता, मैं मुस्तरद करता हूं। यानी उन्होंने भी मुस्तरद किया कि वो रॉ के लिए काम करने वाले पाकिस्तान में अफराद की सरपरस्ती कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो मुस्तरद करते हैं। जो अफराद गिरफ्तार हुए उन्होंने इनसे ताल्लुक़ के बारे में बताया है। अब इस बारे में वो अफराद जिन्होंने तफ्तीश की है, उमर शाहिद साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, उनसे, रिपोर्टेड दोस्तों से और कुछ सोर्सेस से जो मालूमात हासिल हुई हैं उनके मुताबिक फारूक सत्तार साहब ने अंदर जाकर सवालात के जवाबात दिए। फारूक सत्तार साहब का ये जो सवाल जवाब का सेशन था ये बहुत पुरसुकून था, पुरएतमाद था, और फारूक सत्तार साहब जो हैं वो तमाम चीजें मुस्तरद करके अपने जवाबात देकर आ गए। फारूक सत्तार साहब के हवाले से तफ्तीशी इदारे ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार सरपरस्ती कर चुके हैं इन अफराद की और वो मुलव्वस रहे हैं। फारूक सत्तार साहब इसे मुस्तरद करते हैं। अनीस एडवोकेट साहब के बारे में भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका यह कहना है कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि इन्होंने
ان افراد کی سرپرستی کی ہے, ان افراد سے ان کا تعلق ہے. ہمارے پاس تگڑے شواہد موجود ہیں اور ان شواہد کے حوالے سے ہم نے انیس ایڈوکیٹ کو, پاک سرزمین پارٹی کے رہنما کو بتا دیا ہے. اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انیس ایڈوکیٹ کے حوالے سے تفتیشی ادارے یہ کہتے ہیں کہ انیس ایڈوکیٹ اس پیشی میں ایک سے زائد مرتبہ بری طرح سے گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, ان میں کانفیڈنس نہیں تھا اور وہ بہت پریشان تھے. انیس ایڈوکیٹ کے بارے میں تفتیشی ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھے, اعتماد کی زبردست کمی تھی اور بری طرح سے گھبرائے ہوئے تھے. وہ اس پیشی میں جب ان لوگوں سے تعلق کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے, را کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے, بھارت کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے. کراچی میں سے ایلیمنٹس پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے اور را سے رہا ہے. ایسے اہم ترین رہنما جماعت کے جو ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود بھی ایک سے زائد بار اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایلیمنٹس نے بھارت جا کر تربیت حاصل کی ہے, را سے تربیت حاصل کی ہے اور ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ تمام باتیں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں, اب بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن اب کی بار یہ مختلف ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو اس سلسلے میں طلب کیا گیا, انیس ایڈوکیٹ صاحب کو طلب کیا گیا اور دونوں نے باہر آ کر اس سے انکار کیا ہے. لیکن انیس ایڈوکیٹ صاحب کے حوالے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اندر وہ ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دینا تو دور, اعتماد سے بھی جوابات نہیں دے سکے ہیں. اسے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے سی ڈی ڈی کے حکام جو ہیں بہت سگنیفیکنٹ قرار دے رہے ہیں. اس کو یہاں وائنڈ اپ کریں گے. میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے, ان کی ٹیم سے میری بات ہوئی ہے, پہلی بار بات ہو گئی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کچھ مصروف تھے, دوبارہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی اور میں ان سے جا کر ایک ادھر انٹرویو بھی انشاءاللہ کروں گا اور وہ آپ کے لیے رکھوں گا آپ کے سامنے. لیکن یہاں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب انکار کر رہے ہیں. ایک خبر جاتے جاتے مجھے آپ کو چھوٹی سی اور دینی ہے. نیب کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں درجن بھر انکوائریز کا فیصلہ ہوا ہے جنہیں نیب شروع کرنے جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں سب سے اہم انکوائری جو ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے. وزیر ریلوے تھے میاں نواز شریف کے دور میں, خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے نیب نے انکوائری کی منظوری دے دی ہے. تو خواجہ سعد رفیق صاحب اب ایک نئی انکوائری کا سامنا کریں گے, اور خواجہ صاحب اسے نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے ہیں, لیکن نیب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بطور وزیر ریلوے کرپشن کے بارے میں, اس سے پہلے جب وہ ان کے بھائی اور ان کے ساتھی گرفتار ہوئے ہیں, نیب کی تحویل میں رہے ہیں, تو یہ معاملہ حکومتی عہدے سے متعلق نہیں تھا, یہ تھا پیراگون سوسائٹی سے متعلق جو لاہور میں ایئرپورٹ کے نزدیک ایک بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, جو کرپشن ہوئی ہے, یہ اس کے بارے میں تھا. لیکن اب خواجہ سعد رفیق صاحب سے جو کرپشن کے حوالے سے تحقیقات ہیں وہ ان کے بطور وزیر ریلوے جو دور تھا اس کے بارے میں ہے, اور یہ انکوائری عمران خان صاحب کی حکومت کی شروع کردہ ایک انکوائری ہے. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو کیسز ہیں یہ ہماری حکومت نے نہیں بنائے یا ہمارے دور میں بنائے گئے کیسز نہیں ہیں, یہ زرداری نے نواز شریف پہ, نواز شریف نے زرداری پہ بنائے, یہ وہ کیسز ہیں. لیکن یہ کیس جو ہے یہ نیا کیس ہے, یہ پچھلے ٹینور کے بارے میں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.